बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान का बाबरकत महीना चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बरकतों से बहुत सारे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। अल्लाह जिनको तौफीक दे रहा है, रोज़े भी रख रहे हैं, तरावी भी पढ़ रहे हैं, तिलावत कुरान भी कर रहे हैं, ज़कात भी अदा कर रहे हैं, गरीबों के साथ हमदर्दी भी कर रहे हैं, ज़िक्र भी कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। अल्लाह ताला हमें भी इसकी तौफीक दे, खूब खूब तौफीक दे। अब यहाँ देखिए, रमज़ान की सबसे बड़ी इबादत जो है वो रोज़ा है। आप जानते हैं रोज़ा फ़र्ज़ है नॉर्मल हालात में, मर्द औरत पर, बालिग मर्द औरत पर, ये मसला तो मालूम है आपको। और रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह हम रख भी रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ माजूरीन, कुछ ऐसे मजबूर लोग, कुछ ऐसे जिनको रोज़ा न रखने की इजाज़त है। इसमें कुछ तो वो हैं कि जिनके लिए रोज़ा रखना जायज़ ही नहीं है, वो रोज़ा रख ही नहीं सकते, रखेंगे तो गुनाह मिलेगा। और कुछ वो हैं कि जिनके लिए रोज़ा रख लेना बेहतर है, लेकिन उनके लिए न रखने की गुंजाइश है, इजाज़त है। यानी हालात देखते हुए उस वक्त फैसला किया जाएगा कि उसकी सिचुएशन देखकर कि भाई तेरे लिए रोज़े का क्या हुक्म है। यहाँ पर मैं 7 ऐसे लोगों को आज बयान कर रहा हूँ, 7 ऐसी चीजें नोट की हैं, 7 ऐसे लोग हैं, 7 ऐसे मर्द औरत सब मिलाकर कि जिनके लिए रोजा मुआफ है, वो रोजा नहीं रखेंगे तो चलेगा। तो इंशाल्लाह मैं समझाता हूँ, कोशिश करता हूँ। इसके सिवा अगर कुछ आपके जहन में हो तो आप कमेंट करना, इंशाल्लाह मैं जवाब दूंगा अगर वो अहम होगा और जरूरी होगा तो। इनमें सबसे पहला है मुसाफिर। मुसाफिर के लिए शरीयत में रोजा न रखने की इजाजत है। मुसाफिर के लिए, मुसाफिर मतलब क्या, इसके 2 चीजें इसमें समझो मुसाफिर में। पहली चीज तो वो सफर शुरू कर रहा है, तो सफर रोजा शुरू करने से पहले सफर में चला जावे, उसको कहते हैं मुसाफिर। जैसे मसलन थोड़ी देर के लिए समझें कि 5 बजे सहरी का वक्त खत्म हो रहा है। मिसाल दे रहा हूं मैं आपको, हर जमाने का और हर इलाके के हिसाब से अलग अलग वक्त हो सकता है। मसलन 5 बजे सहरी का वक्त खत्म हो रहा है, वो आदमी 4:45 बजे 4:30 बजे ही सफर में निकल गया, तो देखो रोजा उसका स्टार्ट कहां हो रहा है, सफर में हो रहा है। तो रोजे की शुरुआत, रोजे का वक्त सफर में शुरू हो, उसको कहते हैं मुसाफिर। एक आदमी सफर में कहीं चला गया अपने घर से, और वो वहां गया और उसके बाद फिर रात में सोया, और दूसरे दिन फिर क्या हुआ, जब रोजे का वक्त शुरू हुआ तो देखो वो मुसाफिर है। तो कहने का मतलब ये कि रोजा स्टार्ट हो उस वक्त वो आदमी सफर में हो, उसको कहते हैं मुसाफिर। और सफर भी कितना, सफर शरई। सफर शरई राजिह कौल के मुताबिक आजकल जो उलमा फतवे देते हैं वो ये है 77 किलोमीटर दूरी पर गया हुआ अपने वतन से, अपने गांव से, अपने घर से 77 किलोमीटर, तो उसको मुसाफिर कहते हैं। तो पहला तो मुसाफिर। अब मुसाफिर के लिए अगर नॉर्मल हालात हैं, अच्छा है, थकान नहीं है, पुरसुकून जगह गया है, वहां ज्यादा मेहनत मशक्कत का मसला भी नहीं है, तो रोजा रख लेना बेहतर है। लेकिन रोजा नहीं भी रखेगा ये मुसाफिर शरी, तो कोई हरज नहीं। बाद में कजा बहरहाल फर्ज है, कजा करना बहरहाल फर्ज है, ध्यान रखना। मैं कजा वाजिब नहीं कह रहा हूं, मेरे जुमले पे गौर करना। रमजान का रोजा किसी वजह से छूट जावे तो बाद में उसकी कजा भी फर्ज है, माफ नहीं है। तो खैर, एक तो मुसाफिर हुआ। दूसरा औरतों के मुतालिक है, प्रेग्नेंट लेडी, हमल से जो औरत होती है, कभी कभी ऐसा होता है कि पेट में पानी की कमी हो जाती है रोजा रखने की वजह से। तो माहिर डॉक्टर, समझदार, समझदार इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत से लोग कभी इस्लाम दुश्मनी में, कभी वैसे ही बस एक माहौल की वजह से, बहुत सी लेडीज जो डॉक्टर्स होती हैं वो कह देती हैं कि रोजा मत रखना वरना बच्चे को नुकसान हो जाएगा, ऐसा वैसा, और डरा देती हैं। ऐसा नहीं, समझदार, और अगर मुस्लिम लेडी डॉक्टर हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो गैर मुस्लिम 2-3 समझदार औरतें अगर ये कहें, लेडीज डॉक्टर्स, के अगर रोजा रखेंगी तो तुमको ये तकलीफ हो जाएगी, तो फिर अब ऐसी औरत के लिए गुंजाइश है कि वो रोजा छोड़ दे। लेकिन बाद में बहरहाल कजा करना, जब बच्चा पैदा हो जावे, बच्चा दूध पीना छोड़ दे, आगे उसका भी मसला बता रहा हूं, और जब ताकत आ जावे तब वो अपने इन रमजान के छूटे हुए रोजों की कजा करेगी, फर्ज है, ये जरूरी है। तो ये प्रेग्नेंट लेडी का मसला। लेकिन नॉर्मल हालत है, कोई मसला नहीं है। हमारे घर पे हमने तजुर्बा किया, और भी बहुत सारे लोग हैं, पूरे पूरे महीने औरतों ने रोजे रखे और अल्लाह ने तंदुरुस्त बच्चा उनके यहां दिया, माशाअल्लाह। तो कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन कभी कभी चूंकि पानी नहीं पीते हैं 15-15 घंटे औरतें, तो पानी की किल्लत हो जावे, औरत को ब्लड प्रेशर हाई लो वगैरह के मसले होते हैं, तो फिर वहां गुंजाइश हो सकती है। इसलिए प्रेग्नेंट औरत का जो मसला है, शरीयत ने उसको छूट दी है। शरीयत हमारी बोझ नहीं है मेरे दोस्तों, शरीयत हम पर कोई दबाव नहीं बनाती, किसी चीज का प्रेशर नहीं है। सहूलियत से आप वो अमल कर सकते हैं, आप कर लें। अगर मशक्कत है तो शरीयत ने कितनी छूट दी हमको, कितनी मिसालें मिलती हैं हमको। खड़े खड़े कोई नमाज नहीं पढ़ सकता, बैठे बैठे पढ़ लो, बैठे बैठे नहीं, लेटे लेटे पढ़ लो। वुजू करना अगर नुकसान हो किसी के लिए तो तयम्मुम भर के पढ़ लो। सफर में अगर मशक्कत है तो रोजा छोड़ दो, देखो कितनी आसानी है। तो बहरहाल तीसरी औरत है दूध पिलाने वाली, छोटा बच्चा है जो माँ के दूध पर ही सिर्फ निर्भर है, सिर्फ माँ का दूध पीता है, उसके सिवा और कोई उसकी ग़िज़ा नहीं है। और अगर माँ खाएगी पिएगी नहीं तो बच्चा भूखा रह जाएगा, बच्चा कोई दूसरा नहीं पिएगा।
یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے باہر کی چیزیں کھانے سے بچہ بیمار ہو جاتا ہے، تو ایسی عورت کے لیے بھی شریعت نے چھوٹ دی ہے۔ بہرحال یہ تیسری عورت ہے۔ چوتھا شخص ہے بہت بیمار شخص۔ دیکھو یہ بہت بیمار، میں بہت ساتھ میں بول رہا ہوں، بہت بیمار، سر میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، گیس بن رہی ہے، تھوڑا بخار آ گیا وغیرہ وغیرہ، ان چھوٹی موٹی چیزوں کی وجہ سے بہت سے لوگ روزہ چھوڑ دیتے ہیں، غلط کرتے ہیں، گناہگار ہوں گے وہ۔ بہت بیمار سے مراد ایسا بیمار کہ روزہ رکھنے پر اس کی بیماری یا تو بڑھ جائے گی، دیر میں ٹھیک ہوگی، یا اس کو زیادہ مشقت ہو جائے گی، بے ہوش ہو جائے گا، پریشانی بڑھ جائے گی، دشواری زیادہ ہو جائے گی، تو ایسی صورت میں اس کے لیے اجازت ہے کہ ٹھیک ہے ابھی روزہ مت رکھو، بعد میں روزے کی قضا کر لینا، جتنے دن بیمار ہے اتنے دن روزہ چھوڑ دے، بعد میں قضا کر لیں۔ چھوٹی موٹی بیماریوں میں نہ چھوڑے میرے دوستو روزے کو، بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے، اس کو میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا کہ روزے رکھنے کی کتنی برکتیں۔ بہرحال یہ 4 ہوئے۔ 5واں شدید بڑھاپا، صرف بڑھاپا عذر نہیں ہے، بہت سارے بوڑھوں کو دیکھا 80 90 سال ان کی عمر ہے، 80 اور 90 سال، اس کے باوجود وہ پورے روزے رکھتے ہیں، روزے کبھی چھوڑے نہیں انہوں نے، ایسے بھی ہم نے بزرگ دیکھے ہیں۔ اس لیے بڑھاپا صرف کوئی عذر نہیں ہے، شدید بڑھاپا جس میں بیماریاں ہیں، دوسری چیزیں لگی ہوئی ہے، دوائیاں کھا رہے ہیں، پریشانیاں ہیں، شوگر وغیرہ ہے، بلڈ پریشر ہے، ہارٹ کے مریض ہیں، ایسا بڑھاپے میں، تو پھر ان کے لیے اجازت ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ اتنے بوڑھے ہو گئے تو ظاہر سی بات ہے اب بعد میں بھی ان کو تندرستی تو آنی نہیں ہے، تو ایسے بوڑھے جو ہیں وہ کیا کر دیں، فدیہ دے دیں۔ اب فدیے کا کیا مسئلہ ہے، اس کے لیے مستقل فدیہ دینے کے لیے انشاءاللہ ہم اپلوڈ کریں گے اپنے چینل پر، آپ سرچ کر لینا انشاءاللہ، جلدی ہی مستقل اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ ہوئی 5۔ چھٹا ہے حیض والی عورت، دیکھو، اور 7واں ہے نفاس والی عورت۔ یہ جو حیض والی اور نفاس والی ناپاکی کا جو مسئلہ ہے، ناپاک عورت جو ہے، بچہ پیدا ہوا اس کے بعد ناپاکی کا خون آتا ہے اس میں، اور اسی طرح جو ناپاکی پیریڈز جو ہوتے ہیں، مخصوص ایام جو ہر مہینے عورت کو لگے ہوئے ہیں، تو ایسی عورت جو ناپاکی کے دنوں میں گزر رہی ہے اس کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھ لے تو چلے گا، نہیں، ایسی 2 عورتوں کے لیے جو نفاس کی حالت میں، حیض کی حالت میں، ان کے لیے روزہ رکھنا جائز ہی نہیں ہے، بعد میں ان کے لیے قضا کرنا فرض ہے، ضروری ہے، یہ بات میں نے پہلے آپ سے عرض کر دی۔ بہت سی عورتیں یہاں کیا کرتی ہیں، حیض والی عورتیں، کہ میں تو پورے روزے رکھوں گی، اس کے لیے وہ کیا کرتی ہیں، گولیاں کھا لیتی ہیں اور اپنے حیض کے دنوں کو آگے بڑھا لیتی ہیں۔ جب میری دینی بہنوں، جب شریعت نے ہم کو چھوڑ دی ہے تو کیا ضرورت ہے ہم اس طرح گولی کھا کے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے کی؟ یہ گولیاں صحت کے لیے نقصان دیتی ہیں، ہمارے سواستھ کو بگاڑ دیتی ہیں، ہمارے وہ پیریڈ سے ہوتے ہیں نا، ان کی سرکولیشن کو بگاڑ دیتی ہیں، پیریڈز کا جو سرکل ہے وہ بگڑ جاتا ہے، پھر دن کم زیادہ وغیرہ وغیرہ نقصان ہوتا ہے اس کا، اس لیے ایسا نہ کیا کریں۔ شریعت میں ہم کو چھوٹ دی گئی ہے کہ بعد میں قضا کر لینے بھی جائز ہے، تو کیا ضرورت ہے اپنے اوپر مشقت ڈالنے کی؟ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جن کے لیے روزہ معاف ہے، نہ رکھنے کی اجازت ہے، بعد میں قضا کرنا ضروری ہے، کچھ آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ اللہ کرے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ باتیں بصیرت کے ساتھ اللہ سمجھائے، اور اللہ تعالی ہمارے لیے ساری باتوں پر عمل کرنا آسان فرمائے۔